Hello, this is Adelina and you're watching in Goa News. In a major step towards digital governance, the Goa government is embracing artificial intelligence to make citizen services more efficient and accessible. Soon as WhatsApp chatbot powered by AI will allow residents to receive official documents and certificates directly on their phones. IT Minister Rohan Conte made this announcement during the launch of Goa AI Mission 2027 roadmap, unveiled by Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Here's more on the digital breakthrough. Goa is stepping boldly into the future with the launch of an AI-powered WhatsApp chatbot that will revolutionize public service delivery. Announced by IT Minister Rohan Kaunte during the unveiling of the Goa AI Mission 2027, the chatbot promises to simplify access to over 240 government services. Citizens will soon be able to obtain essential documents, from certificates to approvals, right on their smartphones through WhatsApp, eliminating the need for multiple visits to government offices. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who unveiled the mission roadmap, emphasized that AI is not just a buzzword for Goa, it's a tool for empowerment, transparency, and efficient governance. This digital leap marks a key milestone in the state's journey. आम्ही आज फर्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला समज म्हणलें जाल्यार एज वी आर बिल्डिंग अप दीस होल स्टेटमेंट्स ऑफ स्किलिंग एज्युकेशना कडेन लक्ष घालून इंडस्ट्री कडेन लक्ष घालून इन्फ्रास्ट्रक्चर कडेन लक्ष घालता हे कॅपिटल जेन्ना आमी बिल्ड अप करता विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027 सांगपाक खूब आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्वीस आमी 2017 सुरू केल्ली आणि ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले. तो मुख्यमंत्री ह्या दिसांनी एकदां इनॉग्रेट केले. त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्मेंट सर्वीस तुमकां सादे WhatsApp सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाच्या माध्यम म्हणजे WhatsAppar मेळटल्यो. सुविधा ह्यो सरकारा कडेन सारक्यो लास्ट मनशा कडेन पावप हें जें आमचें धोरण आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान एक क्लियर सांगिल्लें की CSEs, VLEs being ऑफलायन मोड गोवा ऑनलायन सर्वीस ऑल्सो हॅज टू इवॉल्व आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून चॅटबॉट सर्वीस चालू करून जवळ जवळ म्हणजे रेजिडेंट सर्टिफिकेट बी तुका मेलार वचच्या पेक्षा खंय बशिल्ल्या कडेन WhatsAppar गेलो रेजिडेंस मेळटली, डायवर्जन्स मेळटली, इन्कम मेळटली. ही सुविधा मेळटकर भुरग्यांक तरुण पिढीक फुडार सारको बरो मेळचो हे ध्येय धरून जें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें तें विजन वी आर कॅरिंग अहेड. आज टॅलंट पायपलायन करता आसतना वी नीड टू व्हेरी क्लियरली सी दॅट जॉब सिकर्स बिकम जॉब क्रिएटर्स आणि जो ब्रेन ड्रेन गोंया आसा तो आमी समज देंवयतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द यूथ आर स्किल्ड, अपस्किल्ड एंड रिस्किल्ड इन इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज. एकेडमिया, इंडस्ट्री आणि गव्हर्मेंट सदांच बसून काम करता आणि ताजेर आमी सोल्युशन काडटा आसतना एक टार्गेट आमची आसा की 100% एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवाज कॉलेज स्टुडंट्स मेळच्यो आणि तातूंत AI हॅज टू बी एट द सेंटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विजन. आज गोंयची स्टार्टअप इकोसिस्टम आमी चालू करता फुडें व्हरता आसतना आमी पूर्ण स्टार्टअप प्रमोशन सेल आसात आनी पूर्ण AI बेस तांचेर फोकस फुडें केल्लो आसा. एग्रीटेक, मिडिया टेक, टुरिजम टेक अशे कितलेशेच हाजेर स्टार्टअपाक आमी सपोर्ट फुडें केल्लो आसा. नव्यो पॉलिसीज टू सपोर्ट एंटरप्रिनरशीप एनेबलिंग यंग गोवन्स टू स्टार्टअप इवन वायल दे आर स्टडींग हो खूब इम्पॉर्टंट मुद्दो. कित्याक आयच्या भुरग्यांक टॅलंटाक आमी जेन्ना बसले तेन्ना एक दिश्टी पडलें की कॉलेजींतले भुरगे कम अप वीथ गूड आयडियाज पूण तेन्ना एकदां तांकां फायनान्शियल सपोर्ट नासता, तो एम्पावर जाल्ले नासता म्हूण खंय तरी फाटल्यान उरता. मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्यान रोखडें आमकां तें सँक्शन दिलें जातूंतल्यान वी वील बी एबल टू गीव सपोर्ट टू द मॅनेजमेंट ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट्स हू वील सर्टिफाय देम वेन दे आर स्टडींग इन कॉलेजीस टू गेट देम द सपोर्ट टू गेट देअर प्रोजेक्ट्स लायव्ह. अश्यो सगळ्योश्यो गजाल्यो पयल्यो जाल्यार आज AI इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी आज पूर्ण आमी मिशन घाल्लें आसा. AI goa.ai हो हे संकल्पना घेवन आमी आतां सुरवात करता आसतना आयचें पयलें सेशन इज फॉलोईंग अ सेशन वीच वी हॅड 1 month बॅक. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया हॅड कॉन्ट्रिब्युटेड अ लॉट. मुख्यमंत्र्यान पूर्ण रिव्यू आनी जाणीव करून घेतिल्ली आसा आनी तातूंत वी आर वेन वी टॉक अबाउट it is all about one thing that let us think about AI, let us build goa.ai and let's build an AI ecosystem in Goa to be future ready and innovate driven.